लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इन वज़ाइफ के जो फ़ज़ाइल हैं, मैंने कहा था मैं आइंदा आने वाले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। तो फिर अगर बात वही है कि अगर अकेली तस्बीह के ऊपर बात की जाए तो कई लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन खुलासा निचोड़ आपके सामने रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिसने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा कहा, अगर उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हो तो माफ हो जाते हैं। एक हदीस में यह है जिसने 100 दफा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी कहा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा, तो हर एक के 100 दफा कहने के बदले में जो अजर सवाब है वो नोट कीजिए। 100 ऊंटों को अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दिया। 100 ऊंटों को मक्का के अंदर कलादा पहने हुए, यानी ऐसे ऊंट जो हज की नीयत से हों, या ऐसे ऊंट जिनको मक्का में ज़िबा कर दिया जाए, उनका अजर सवाब। और ऐसा 100 घोड़ा जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया जाए। इन 3 अल्फाज को 100 मरतबा पढ़ने का अजर सवाब ये है। और उम्मे हानी की जो हदीस है, मैं समझता हूँ इस सारी तस्बीह तहमीद का निचोड़ है। उम्मे हानी आई रसूलुल्लाह के पास और आके कहने लगी हैं, अल्लाह के रसूल मैं बूढ़ी हो गई, अब तो अमल करने की सकत नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, टेंशन की बात नहीं है, परेशानी और फिक्र की बात नहीं है। क्या आप इतनी ही बूढ़ी हो गई हैं कि आप 100 मरतबा ये 4 अल्फाज नहीं कह सकती? उनमें भी ये 4 बातें शामिल हैं, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं शामिल, उम्मे हानी की हदीस में, लेकिन ये 4 बातें शामिल हैं। और रसूलुल्लाह ने इन 4 के बारे में जो अजर बताया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उम्मे हानी, ए उम्मे हानी, अगर आप ये 4 अल्फाज कहेंगी, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो एक पहले सुभान अल्लाह 100 दफा कहने की वजह से इस्माइल की औलाद में से 100 गर्दनों की आज़ादी का अजर और सवाब आपके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। इस्माइल की औलाद बाबरकत, हसब नसब में सबसे आला, सिर्फ 100 दफा सुभान अल्लाह कहने से इस्माइल की औलाद की 100 गर्दनें। फिर कहा 100 ऊंट हरज करने का सवाब, फिर कहा 100 घोड़े हरज करने का सवाब, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कहा। रावी कहता मेरा ख्याल है, यहाँ पे उनको वहम हुआ और कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो ज़मीनों आसमान के दरमियान जितनी भी खला है सबको अजरो सवाब से भर देगा। अब आप बताइए, और यही वो वजीफा है जो इसरा की रात आपने मशहूर हदीस सुनी हुई है ना, कि जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई, और हज़रत इब्राहीम ने रसूलुल्लाह को कहा, हकीकत में जन्नत एक चटियल मैदान है, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को मेरा ये पैगाम पहुँचा दीजिए। कितने अजीम मोहसिन नबी और पैगम्बर हैं कि वहाँ बैठे भी उम्मत की फ़िक्र हो रही है, और अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं अपनी उम्मत को मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए, और रसूलुल्लाह ने उनका पैगाम हम तक पहुँचा दिया। वो पैगाम क्या था? उम्मत को बताना कि जन्नत असल में चटियल मैदान है। ये जो आपको दरख्त सब्जा लहलहाते खजूर के बागात नजर आ रहे हैं, ये बंदों के आमाल की वजह से पैदा होते हैं, बंदों के आमाल की वजह से पैदा होते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछ लिया वो किस चीज से पैदा होते हैं? 2 रवायतें, दोनों को इकट्ठा किया जाए तो अल्लाह के फजल करम से ये 5 बातें जो आपके सामने रखी थी इसमें शामिल हैं। एक रवायत में अकेला आता है कि रसूलुल्लाह को इब्राहीम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का बाग है, जन्नत का दरख्त है। ऐ अल्लाह के रसूल, इब्राहीम अपने बेटे को कह रहे हैं अपनी उम्मत को बताओ कि अगर जन्नत के अंदर दरख्त उगाना चाहता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे। और दूसरी रिवायत के क्या अल्फाज है? सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत को ये पैगाम देना, इन अल्फाज के जरिए जन्नत में दरख्त और बागात तैयार होते हैं। आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो आपको बात कही है ना 100 मरतबा, इसको बढ़ाते चले जाए। जितना बढ़ाएंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कन्फर्म गारंटी। 100 दरख्त तो लग गए अकेले ला हौला वाला से, 100 इन 4 की वजह से लग गए, 200 तो लग गए ना।
پھر 100 اونٹ تو قربان ہو گئے نا، 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ پہ چل پڑے نا، 100 اسماعیل کے گردنوں کی آزادی کا ثواب تو مل گیا نا، زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا بھر گیا آپ کی نیکیوں سے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایک بدو آ گیا رسول اللہ کے پاس. بدو آپ کو پتا دیہاتی ہوتے ہیں اور ان کے مزاج میں بڑا اکھڑ پن ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو آگے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 چیزیں آپ کو بڑا نفع پہنچائیں گی، بڑا فائدہ پہنچائیں گی، برکت پہنچائیں گی. وہ بدو پیچھے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے بتا تو دی ہیں باتیں، لیکن یہ ساری تو رب کے لیے ہیں، یہ ساری تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے جب تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر تو بعد میں کہا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. تو اللہ تعالیٰ جب تو سبحان اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، الحمدللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، اللہ اکبر کہے گا اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا. جب 4 دفعہ اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، پھر تو کہے گا نا اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، تو اللہ کہے گا میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا، میں نے تجھے عطا کیا. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اس بدو کا عجیب انداز دیکھا، وہ اپنی 7 انگلیوں کے اوپر ان حروف کو یاد کرتے ہوئے باندھ کے چلا گیا، گویا اجر و ثواب کے پہاڑ اپنے مقدر میں لے کر چلا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفے ہیں. اور ایک حدیث تو اتنی عجیب اس حوالے سے ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ تو 100 دفعہ آپ کو کہا ہے نا، اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بستر پہ آ کر 1 دفعہ پڑھا جائے، 100 دفعہ کی بات اب نہیں ہو رہی، 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ. حدیث ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. یہی وہ وظیفہ کہ جس کی آپ کو میں کئی مرتبہ تلقین کرتا ہوں. اس کی ٹریننگ اس طرح حاصل کریں کہ آنکھ کھلے آنکھ بند ہو، یہ وظیفے منہ پہ ایسے جاری ہوں رات کے. یہی وہ وظیفہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر رات میں سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے. یہ بھی اسم اعظم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دعاؤں کو قبولیت کے لیے. اس وقت اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آنکھ کھلی، یہ الفاظ کہہ دیے. اب آپ جو دعا اللہ رب العزت سے اچانک اٹھے ہیں کریں گے، ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد اللہ پر واجب ہے وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا.